سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو تاع نهار اليوم جبت لكم وصفتين تاع محنشة بشكل صغير. الوصفة الاولى درتها بفيونداشي السلق وبطاطا. الوصفة الثانية درتها بالخضار وزوائد تاع الدجاج او الكبدة تاع الدجاج. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire ensemble des mhencha. Ça ressemble à des bourrecs ou des briques. Dans ces petits mhencha, on va les faire avec viande hachée, pommes de terre, épinards. Et la deuxième, on va la farcir avec le foie de poulet et les légumes. لهاد الوصفة نحتاج أولا كمية من البطاطا نغليها في شوية الماء والملح، ومن جهة نروح نطيب فيونداشي ديالي درتها في شوية زيت الزيتون، عملت لها الملح وفلفل أسود. On va faire d'abord on va cuire les pommes de terre dans un peu d'eau salée. Ensuite, on va faire cuire notre viande hachée avec dans l'huile d'olive et un peu de sel et poivre noir. لما طيب الفيوند هاشي ديالنا نحيها، وفي نفس المقلاة نروح ندير شوية بصل وندير القلب تاع الدجاج، ونحط الكبدة تاع الدجاج ايضا معها، وندير لها شوية ملح فلفل كحل وشوية تاع الكمون، ونزيد عليها شوية معدنوس ونخليها طيب. Une fois que notre viande hachée est cuite, dans la même poêle, on va mettre un oignon coupé en petits dés. On va mettre le foie de poulet. On va mettre comme épices sel, poivre noir et un peu de cumin. Et on ajoute ensuite un peu de persil haché. Et on va laisser cuire. هنا نضيف للحشوة ديالنا فصين من الثوم. Là, on va ajouter à notre farce 2 gousses d'ail et on va mélanger le tout. هنا بعد ما الكبدة ديالنا والقلب بدا يدخلهم طياب، نروح نشد نصف حبة من الجزر ونصف حبة من الكوسة أو القرعة أو كورجيت، ونرحيهم ثم نضيفهم للخليط تاع الكبدة ديالنا ونخليهم يطيبوا مع بعض. Une fois que notre foie est cuit, on va râper une demi-carotte et une demi-courgette et on va mélanger le tout. بعد ما تطيب الحشوة ديالنا نفرخها في صحن ونخليها تبرد تماما. Une fois que notre farce est cuite, on va la verser dans une assiette et on va la laisser refroidir complètement.
هنايا نروحو نطيبو السلق ديالنا ونديروه في شوية زيت الزيتون، وندير عليه سنة تاع الثوم، وندير معدنوس، ندير شوية راس الحانوت، ملح وفلفل كحل. Là, on va cuire nos épinards dans un peu d'huile d'olive. On va mettre le persil et on ajoute une gousse d'ail. Et on va mettre comme épices sel, poivre et ras el hanout. Ras el hanout, c'est un mélange d'épices. هنايا نروحو ناخدو الفيوند هاشي ديالنا ونخلطها مع السلق، ومن بعد نخليها تبرد تماما. Là, on va mélanger notre viande hachée déjà cuite aux épinards et on la laisse refroidir. في نفس الوقت ناخد البطاطا ديالنا اللي طيبناها، نروحو نرحيوها أو نعبزوها أو نمحروها بواسطة فرشاة، ونضيف لها ملعقة من الزبدة و2 مثلثات من الجبن. من بعد نروحو نخلطوها مع السلق والفيونداشي اللي طيبناه من قبل. Là, on va écraser nos pommes de terre déjà cuites avec un peu de beurre et 2 portions de fromage. Après, on va les mélanger avec les épinards viande hachée. نروح نشكل يعني المحنشة ديالي، يعني محنشة صغيرة. راح نحتاج إلى 2 من أوراق البسطيلة أو أوراق الديول، ندهنهم بشوية زيت أو زبدة. نحط ورقة على يعني نصف الورقة على نصف الورقة الثانية. من بعد نحط الحشو تاعي في بداية الورقة، ونحط عليها شوية من الجبن مربعات وجبن الساندويتشات، ثم نلويها وإليكم الطريقة.
On va faire nos mhencha ou notre bourek roulé. On va avoir besoin de 2 feuilles de pastilla ou 2 feuilles de dioule. On va les badigeonner avec un pinceau de huilé ou bien avec du beurre. On va mettre la farce tout au début en bas. Ensuite, on va mettre le fromage carré sur notre farce et on va rouler jusqu'à la fin de la feuille. بعد ما نعمر الورقة تاعي أو الديول ديالنا، نلويو الورقة تاع الديول أو المحنشة تاعنا حتى الأخير، ثم نعملها شكل دائري كيما راكم تشوفوا في الصورة، باش نشكلو المحنشة ديالنا وندهنوها شوية من الفوق بالزيت أو بالزبدة وندخلها الفرن طيب حتى تتحمر. Une fois qu'on a roulé notre boudin, on va lui donner une forme de serpent ronde et on va le mettre dans une plaque et on met un peu de beurre sur notre mhencha et on va la faire cuire jusqu'à qu'elle prenne une couleur dorée. بما انه انايا خدمت هنايا محنشات صغار، اضطريت اني اعملهم في داخل صحن او بول باش تاخد الشكل تاعها الدائري. J'ai mis mon boudin ou ma mhencha dans un bol pour qu'elle prenne une forme. هنايا راح نعمر المحنشة تاعي الثانية بالحشو الثاني اللي هو الكبدة بالخضار. Là, je vais farcir mon deuxième boudin avec le mélange foie et légumes.
إذا هنا يكون لحقت إلى نهاية الفيديو. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تنال إعجابكم. وهذه غير فكرة إن شاء الله لهذا رمضان، ونقول لكم رمضان مبارك. إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والهنا. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette d'aujourd'hui vous plaira et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.